रखी मु कौन प्रकार मो ट्रेनिंग प्राप्त लोक नुह किंतु प्रभुंकर आह्वान प्राप्त है प्रभुंकर सेवा कार्य मु आगे बढ़ी एथपाई मु किछि वाक्य आप रखी मो सहित समस्त ध्यान सहित शुणु आउ ध्यान सहित वाक्य को बुझा निमंते मत साहाय्य करंतु आउ प्रभु जे प्रकार वाक्य को बुझापी पवित्र आत्मा साहाय्य करते पवित्र आत्मा को बहुत मात्रा मु स्वागत करे जे प्रभु तांकर वाक्य को तांकर संतान मान को बुझापी साहाय्य करंतु। आज आम कथा आचरण संबंध में मु प्रथम थरी आपण रखी आचरण बा इंग्लिश रे आम कंडक्ट बोली कहि पारबा आचरण संबंध में से विषय में शिक्षा करवा आउ मो सहित खोलंतु एफिसियो पुस्तक तार 4 पर्व तार 17 पद एफिसियो पुस्तक तार 4 पर्व तार 17 पद लिखा जाए अतएव मु प्रभुंक नाम रे विशेष अनुरोध करी कहूअछि विजाति माने जेपरि आपना आपना मनर असारतारे आचरण करती तुम्भे माने सहीपरि आचरण कर नाही। ए जगह पाउल एफिसियो मंडली को नूतन जीवनर आचरण संबंध में से कहते ये कौन कहते जे एफिसियो मंडली लोक मान से अनुरोध कर कहते मोर प्रिय माने हालेलुया ये लिखा जाउछि कौन अतएव मु प्रभुंक नाम रे विशेष अनुरोध कर कहूअछि विजाति माने जेपरि आपना आपना मनर असारतारे आचरण करती तुम्भे माने सही परी आचरण कर नाही। हालेलुया प्रभुंक नाम धन्यवाद। ये लिखा जाउछि कौन नूतन जीवनर आचरण विजाति माने जे प्रकार आचरण करती तुम्भे माने मते कौन तुम सही परी आचरण कर नाही। सही संबंध रे प्रेरित पाउल बा साधु पाउल एफिसियो मंडली को से नूतन जीवनर आचरण संबंध से अनुरोध करी कहउछंती मोर प्रिय माने होई थाई परे पाउल को एफिसियो मंडली लोक मानकर आचरण तांको भलो लागिला नाही बा एफिसियो मंडली लोक मानकर आचरण प्रभुंक दृष्टि रे कोन ठीक थिला नाही तो सेथि सकासे प्रेरित पाउल बा साधु पाउल एफिसियो मंडली रो लोक मानकु से नूतन जीवनर आचरण संबंध रे से अनुरोध करी कहउछंती मोर प्रिय माने हालेलुया वाक्य को बुझिवा निमंते प्रभु सहाय्य करते लिखा जाए से माने आपना आपना मानक ठारे से माने आपना मानक ठारे थिबा अज्ञानता हेतु और निज निज हृदय रो जड़ता हेतु आपना आपना बुद्धि रे अंधारकार छन्न पुनी ईश्वर को जीवन रो विच्छिन्न होय अछंती से माने केमती होयछंती से माने ईश्वरंकर लिखा जाए से माने ईश्वरंकर अंधकार छन्न पुनी ईश्वरंकर जीवन रो विच्छिन्न होयछंती से माने ईश्वरंकर जीवन रो विच्छिन्न होइथिले मोर प्रिय माने एफिसियो मंडल लोक तो एथि निमंते से कोन करथिले पाउल ताहांकर से आचरण विषय रे से अनुरोध करी कहउछन जे तुम मानकर आचरण केमती हो गोटे नूतन हेउ बोली कि से पाउल अनुरोध करी कहउछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो आंभ मानकर जीवन रे हमर आचरण केमिति हेबा दरकार मु सही संबंध रे आपण मानकर केतेरा विषय मु रखिबा को चाहे हालेलुया कारण आमे प्रभु को पाई नथिला समय रे हम मानक आचरण अनेक प्रकार आमे अनेक भाव रे कोन आमे आचरण करूथिलु नै कि आमे गोटे पद देखिबा एफिसियो पुस्तक तार 5 पर्व तार 8 पद लिखा जाए एफिसियो पुस्तक तार 5 तार 8 पद कारण तुम्भे माने पूर्वे अंधकार अंधकार स्वरूप थिलो किंतु एबे प्रभुंको सहभागितारे आलोक स्वरूप होयछ केमते आमे प्रभुंकर सहभागितारे आलोक स्वरूप होयछ मोर पिया माने जेते बेले आदम आउ हवा एमाने फल खाइले आउ फल खाइबा द्वारा आमे परमेश्वर को ठारो कोन हेगलो आमे विच्छिन्न हेगलो आमे जानिछु ए विषय मु आपण मान को कोनसी प्रकार YouTube रासी मु कहबा कथा एमे नुवा कथा नाही आमे जानिछु नै कि तो कोन आदम आउ हवा जते फल खाइले आउ सेते बेले कोनला परमेश्वर आउ आम भितर गोटे विच्छेद प्राचीर कोन हैला बड़ी उठिला हमर पे माने गोटे विच्छेद प्राचीर गड़ी उठिला सही प्राचीर को परमेश्वर से कौन करले भांगी देले लिखा जाए एफिसियो से तार 2 तार 13 लिखा जाए किंतु पूर्वे दूर रे थिलो जे तुम्भे माने एबे ख्रीष्ट जीशु को ठारे ताहांको रक्त द्वारा निकटस्थ होई अछ केमिति आमे प्रभु जीशु को रक्त जो प्रभु जीशु को बहुमूल्य रक्त द्वारा आमे कोन हेलु पुनर्बार परमेश्वर को ठारो हम कोन हेलु तांकर संग रे आमे मिलित हेलु प्रभु हमरो मध्यस्थी हेले से मध्यस्थ हेई से कोन करले पुनर्बार परमेश्वर पिता पुत्र को ठारे हमको कौन करले से पुनर्बार मिलित कराइले प्रभु गोटे मध्यस्थीर कार्य कले आउ मध्यस्थीर कार्य कर से कौन करले आउ क्रूस द्वारा कौन लिखा जाए तार 2 तार 16 रे आउ क्रूस द्वारा शत्रुता विनाश करी तो द्वारा उभय को एक शरीर स्वरूप गठन करी ईश्वर सहित मिलित करांती हालेलुया
हालेलुया कारण ताहांको देई आम्भे माने उभय एक आत्मा आत्मा को द्वारा पिता निकट को जीवा पाई पथ पाइलु आमे प्रभु जीशु को द्वारा आमे कोन हेलु पिता निकट को जीवा निमंते आमे पथ पाइलु अर्थात मु कहिबा को चाहे मोर टॉपिक कोन जे आमे आगरे कोन थिलु आमे अंधकार स्वरूप थिलु लेखा जाय तार 5 तार 8 रे एफिसियो पुस्तक कारण तुम्भे माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिलु आमे कोन आमे सही प्रभुंकर दीप्ति ठारु आमे दूर रे चाली जाइथिलु मोर प्रिय माने आमे दूर रे थिलु प्रभुंकर दीप्ति ठारु आमे अनेक दूर रे थिलु किंतु प्रभु कोन करले तांकर रक्त द्वारा प्रभुंकर से बहुमूल्य रक्त द्वारा प्रभु हमकु तांकर सहभागिता रे आलोक स्वरूप रो कोन गले सहभागिता रे आलोक स्वरूप होई अछु आमे आ आलोकर संतान मानक परी आचरण करो केमिति आमे प्रभुंकर संतान जदि आमे प्रभुंकर संतान जदि आमे कहूचु ताहा हेला आमे कोन प्रभुंकर संतान परी आंभ मानकर आचरण हेबा दरकार हालेलुया कोन प्रभुंकर संतान परी आंभ मानकर आचरण हेबा दरकार मोर माने हमर जीवन रे कोन आमे से प्रभुंकर संतान परी आमे एही दिन मानकर पचरिबा निजको आमे विवेचना करिबा जे प्रभुंकर संतान आमे से प्रभुंकर संतान हेबा सते कोन प्रभुंकर प्रभु आमे प्रभुंकर परी कोन आलोकर संतान परी कोन आम मानकर आचरण कोन अछि कि आमे सही जिंसको आमे ध्यान करिया मोर प्रिय माने हालेलुया आमे पूर्व रे अंधकार थिलु किंतु प्रभुंकर अनुग्रह प्रभुंकर दया हेतुरु प्रभु गोटे मध्यस्थी कार्य कले द्वितीय तिमोथी पुस्तक लेखा जाय से मध्यस्थी हेले परमेश्वर आ मध्यस्थी से कार्य करे परमेश्वर से प्रभु कोन करले हमकु पितांको सहित पुनर्बार से मिलित कराइले एडा प्रभुंकर अनुग्रह मोर प्रिय माने हालेलुया तो आम्भे माने आम्भ मानकर नूतन जीवन रो आमे कोन आचरण करिबा को हेबो द्वितीय कोरिन्थियो तार 5 तार 17 लेखा जाय एनु जदि केही ख्रीष्टन को ठारे अछि ते कोन से तार पुरातन विषय सब लोप हेई कोन नूतन जीवन कोन नूतन विषय सब सृष्टि होत आमे टिके पढिबा द्वितीय कोरिन्थियो आमे जानिथिला वाक्य तार द्वितीय कोरिन्थियो 5 पर्व तार 17 पद लेखा जाय एनु जदि केही ख्रीष्टन को ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि पुरातन विषय सब लोप पाई अछि देखो नूतन विषय सब होई अछि आमे जदि प्रभुंकर संतान ताहेले हमर पुरातन विषय को कोन करिया अछि आमे त्याग करिवार अछि मोर प्रिय माने एही दिन मान करे आमे एमिति भावरे प्रभुंकर संतान आमे कहि पारबा नाही जदि आमे प्रभुंकर संतान आमे कहूछु ताहेले हमर पुरातन विषय को आमे लोप करी प्रभुंको निकट रे पुनर्बार गोटे नूतन जीवन सहकारे प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा को पड़िबो हालेलुया केमिति प्रभुंको ठारे जदि आमे अछु ताहेले हमर पुरातन विषय सब लोप पाइबार अछि मोर प्रिय माने आमे जगतर अनुरूपी हेबा को हेबो नाही हालेलुया रोमियो पुस्तक रे लेखा जाय नै कि रोमियो तार 12 तार 2 लेखा जाय अतएव हे भाई माने मु तुम्भ मानकु ईश्वरकर दया हेतु विनती करी कहू अछि तुम्भे माने अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र ओ ईश्वरकर सुग्राह्य बलि स्वरूपे उत्सर्ग करो आंभ मानकर शरीर को परमेश्वरकर सुग्राह्य बलि स्वरूपे उत्सर्ग करिबा को हेबो एहा तो तुम्भ मानकर युक्ति युक्त उपासना हालेलुया आदर 2 पद लेखा जाय तुम्भे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नाही स्पष्ट भाव रे बाइबल यह प्रकाश करूछि नै कि रोमियो पुस्तक रे बाइबल स्पष्ट भाव रे प्रकाश करूछि तुम्भे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नाही किंतु जे परि तुम्भे माने ईश्वरकर इच्छा कोन जे प्रभु जीशुकर इच्छा कोन अर्थात उत्तम सुग्राह्य सिद्ध विषय कोन एहा परीक्षा करी जानी पारो एथि निमंते अपना अपना मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ परिवर्तित हेबार समय मोर प्रिय माने एला केमिति समय परिवर्तित हेबार समय एही दिन मान करे अनेक जगह रे अनेक प्रकार बाइबल शिक्षा दिया जाउछि नै कि हमें जानिछु आ सुनुछु प्रत्येक दिन मोबाइल थरे अनेक शिक्षा आसुछि हमन को निकट रे नै कि तो कोन लिखा जाउछि तुम्भे माने एही जो वर्तमान जगत ए वर्तमान जगत भ्रष्टता आड़को कोन गति करूछि नरक आड़को गति करूछि मोर प्रिय माने आमे एही जगत रो बा एही जुगर अनुरूपी हमको हेबा को हेबो नाही
যদি প্রভুঙ্কর সন্তান আমি তাহা হেলে কোন এই বর্তমান যুগর অনুরূপী হেবাকু হেব নাহি। তো পরমেশ্বরଙ୍କର উত্তম সুগ্রাহ্য প্রভু যীশু খ্ରୀଷ୍ଟଙ୍କର উত্তম সুগ্রাহ্য সিদ্ধ বিষয় কোন ଏହା পরীক্ষা করি জানিপার এথি নিমন্তে আপনা আপনা মনর কেমিতি মনর লেখা যাচ্ছে কোন মনর নূতনীকরণ দ্বারা পরিবর্তন হুଅ। এটা কেমিতি সময় পরিবর্তন হেবার সময় মোর প্রিয় মানে আমি কেতে দিন সে পুরোনা স্বভাব কু নেই বঞ্চিবা আমি কেতে দিন সে পুরাতন আচরণ রে বঞ্চিবা মোর প্রিয় মানে ଆମକୁ ଅପଡେଟ ହେଇକିରି କଣ ଆମକୁ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଅପଡେଟ ହୁଏ ଆମକୁ ସେମିତି ଅପଡେଟ ହେଇକିରି ମନର ନୂତନୀକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ତମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୋ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ନ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର ବୋଧେ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଏ ପଢିବା ସେଟିକେ ବାକି ଟିକେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 5 ପର୍ବ ହାଲେଲୁୟା ସରି ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ତାର 10 ରେ ଲେଖା ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଆମକୁ ଖୋଜିବାର ସମୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଲେଖା ଯାଏ ନା କି ଗୀତରେ କଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମେରା ଉଠନା ବେଠନା ଭାତା ରହେ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖା ଯାଏ ନାଇଁ କି। ତ ଆମେ ମାନେ କଣ ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ବାକ୍ୟ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ତମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ତମେ ଖୋଜ ବୋଲିକି ଲେଖା ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କଣ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ଏହି ବିଷୟ ଆମକୁ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମର କଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ଆମର ପିନ୍ଧିବାରେ ଉଠିବାରେ ଖାଇବାରେ ଭାବନାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମର ପ୍ରତି କଣ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ଏହି ବିଷୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସେ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରବା ନହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଆମେ ହେଇପାରବା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବାର ଅଛି ବୋଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ସେ ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କଣ କଲେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ତୁମର ଆଚରଣ ହେଉ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ତାର 4:17 ଲେଖା ଯାଏ ଅତଏବ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ କଣ ପାଉଲ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛନ୍ତି ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ କଣ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଉ କଣ ବିଜାତି ମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରନ୍ତି ତମେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ହେଇଯିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ କାରଣ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଆମକୁ ଆଲୋକର ଦୀପ୍ତି ନିକଟକୁ ସେ କଢେଇ ନେଲେ। କାରଣ ତାର ସେଇ 5:8 ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ସେ ବାକ୍ୟ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମତା ଧାର୍ମିକତା ସତ୍ୟ ଆଲୋକର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ। କଣ କଣ ସେଇ ଆଲୋକର ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋକର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କଣ କଣ ଉତ୍ତମତା ଧାର୍ମିକତା ସତ୍ୟ ଏହା ହଉଛି ଆଲୋକର ଫଳ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଏହି ଯୋଉ କେତେ ଗୋଟି ମୋ ବିଷୟ କହିଲି ଯାର 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଉତ୍ତମତା ଧାର୍ମିକତା ସତ୍ୟ ଏହି ତିନିଟା ବିଷୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ବିଷୟ କଣ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ ଆମର ଜୀବନରେ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ। କଣ ଉତ୍ତମତା ଧାର୍ମିକତା ସତ୍ୟ ଏହା ହଉଛି ଆଲୋକର ଫଳ
যদি এই বিষୟ ଆମଠାରେ ଦେଖା ଯାଉଛି ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ ବୋଲି ଆମେ କଣ ନିଜକୁ ଆମେ କହିପାରବା ବା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଇଏ ମୋର ସନ୍ତାନ ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଏଇ ବିଷୟ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ କହିପାରବା ନାହିଁ। ଯଦି ଧାର୍ମିକତା ଆମଠାରେ ନାହିଁ ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ କହିପାରବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। କିଛି ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆସିବି ଆଉ ପୁନର୍ବାର এই ପ୍ରକାର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରଖିବି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ବିଷୟ ଆଉ ରଖିଛି ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ କିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ପଦ ପର୍ବ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ରଖିବି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ରୁଚି ରଖିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସବୁରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା ସେଇ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ସେହିପରି ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ନୈବେଦ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସେହିପରି ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେହି ବିଷୟ ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜାତି ମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଚରଣ କର ନାହିଁ। ସେହି ବିଷୟ ସେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମର ଜୀବନରେ କଣ ହେବା ଦରକାର ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମର ଆଚରଣ ନୂତନୀକୃତ ହେବା ଦରକାର ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ଯଦି ଲେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ହେଇ ନୂତନ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। କଣ ନୂତନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂତନ ହୋଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଯାହା ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ଯାହା ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଥିଲା ଯାହା ଆମର ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ସେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତ ସେ କଣ ସମସ୍ତ ସେଇ ଆଚରଣକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଣ କଲେ ସେ ଲୋପ କରିଦେଲେ ଆଉ ନୂତନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ବୋଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପୁଣି ଆମେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏ କିଛି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ